Ayan guys, si Diwata, oh, pababa. Kumakandidato bilang vendors party list. Ayan. Pababa siya. Ayun, nakita niya si Diwata. Nakita nyo, mukhang palis na sila eh. Ayun yung ano nila. Nangampanya sila kahapon dito. At dyan sila nagpahinga, oh, ayan. Dyan sa container van na dormitory. Container van lang yan na dormitory, dyan sila nagpahinga kagabi. Ayan. Tapos, ayan yung sasakyan nila. Sasakyan nila guys. Ayan. Diwata. Party list ha, vendors party list.